बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट चैनल पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है तमाम देखने वाले हजरात ठीक होंगे, खैरियत से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी हाँ नाजरीन, जिन लोगों को इस बेनज़ीर इनकी नई किस्त का इंतज़ार था, उन सब लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब तमाम मुस्तहिक अफराद के अकाउंट्स में 13,500 की रकम आ चुकी है। अब आपके सामने सबूत के तौर पर स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। तो इस नई किस्त के हवाले से आप लोगों के साथ मुकम्मल तफसील से शेयर करेंगे कि कौन कौन सी ख़वातीन हैं जिनको ये नई किस्त दी जा रही है। तो इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक 3 किस्म की ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको कि ये किस्त नहीं दी जाएगी, और उसमें ऐसी ख़वातीन भी शामिल हैं जिनको पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते थे। अब उन्हें उस बार नई किस्त में शामिल किया गया है। यानी कि कुछ ख़वातीन को ये पहली बार किस्त मिलने जा रही है, और उनमें से कुछ ऐसी ख़वातीन भी शामिल हैं जिनको ये किस्त ज़रूर मिलेगी, और इस किस्त के बाद उन्हें प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। तो ये कौन सी ख़वातीन हैं जिनको ये किस्त आखिरी बार मिलेगी और वो नाअहल हो जाएंगी, इस हवाले से भी हम आपको मुकम्मल तफसील से बताएंगे कि उन ख़वातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से क्यों निकाला जा रहा है। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप नाअहल होने वाले हैं लोगों में शामिल हैं तो आप अपने आप को नाअहल होने से कैसे बचा सकते हैं, यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के आइंदा आने वाली किस्तों में कैसे अहल हो सकते हैं। ये भी आपको आज इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। और नाज़रीन, इसके साथ साथ बच्चों के तालीमी वजीफ़े के बारे में भी बात करेंगे। और इसी तरह आप सब लोगों से के लिए ये भी खुशखबरी है कि जिन औरतों को अपनी किस्त के साथ साथ बच्चों के पैसे भी इकट्ठे मिलते थे, उन लोगों के लिए भी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। अगर किसी औरत को नाअहल कर दिया गया है तो उसके साथ साथ उसके बच्चों को पैसे मिलते रहेंगे। पहले ऐसा होता था कि जब किसी औरत को नाअहल किया जाता था तो उनके बच्चों के वज़ाइफ भी रोक दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो जी नाजरीन, इसके लिए मज़ीद तब्दीलियाँ की जा रही हैं, वो हम आपको तमाम तफसीलात इस वीडियो में शेयर करेंगे, और बेनज़ीर के पैसे चेक करने का तरीक़ाकार भी बताएंगे कि आप पैसे अपने कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी। कोशिश करें वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुन लिया करें, क्योंकि मैं अक्सर लोगों के कमेंट्स देखता हूं, जो मालूमात आपको वीडियो में बता चुका होता हूं उस मालूमात के ऊपर आपका सवाल होता है। तो वीडियो में ये बताया जा चुका होता है, लेकिन उसके मुतालिक आपका सवाल होता है कि किस्त कब से शुरू होगी और पैसे कब चेक करें, कैसे चेक करें। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको आसानी से मालूमात मिल सकें। तो जी नाजरीन, हम मुकम्मल तफसील की जानिब बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। जी नाजरीन, अब बढ़ते हैं वीडियो की तफसील में। तो सबसे पहले और अहम बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई किस्तों की तकसीम का बाकायदा आगाज़ बरोज़ सोमवार से हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अब तमाम अहल ख़वातीन अपनी किस्तें करीबी कैंप साइट्स या बैंक एजेंट से वसूल कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि किन ख़वातीन को ये नई किस्त दी जा रही है। तो इनमें से वो ख़वातीन शामिल हैं जिनकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है और जिन्हें पिछली किस्त नहीं मिली थी। वो ख़वातीन जिनके घराने को जांच पड़ताल या अब के बाद अहल करार दिया गया है, वो भी शामिल हैं इसमें, वो भी अपने पैसे हासिल कर सकती हैं। और वो भी ख़वातीन शामिल हैं जो पिछले मरहले में ताख़ीर का शिकार रहीं, मगर अब उनके अकाउंट्स में रकम मुंतकिल हो चुकी है। जी हाँ नाजरीन, अब दूसरी किस्म की ख़वातीन कौन सी हैं जिन्हें ये किस्त आखिरी बार मिलने जा रही है, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ये वो ख़वातीन हैं जिनके क्वाइफ में कुछ तब्दीलियां सामने आई हैं। मसलन उनके शोरों का ये घर किसी अफराद की आमदनी में इजाफा हुआ है, या घर के वसाइल में फ़र्क आया है, या वो गलत मालूमात प्रोग्राम में शामिल हो गई थीं। ऐसी ख़वातीन ये किस्त आखिरी बार दी जा रही है। उसके बाद उनका डेटा दोबारा जांचा जाएगा और मुमकिन है कि वो अगले मरहले में नाअहल करार दिए जाएं, और उनमें से बहुत सी ऐसी भी होंगी जिनको दोबारा अहल करार दिया जाएगा। तो वो भी वीडियो के आखिर में हम ज़रूर बताएंगे। तीसरी किस्म की कौन सी ख़वातीन हैं जो पहली बार शामिल हुई हैं, और ये वो ख़वातीन हैं जो पहले प्रोग्राम से मारूम थी, लेकिन उन हुकूमत की नई पॉलिसी के तहत अब उन्हें भी शामिल किया गया है। इन ख़वातीन के घरानों की माशी हालत का जायज़ा लिया गया, उन्हें मुस्तहिक करार देकर फ़हरिस्त में शामिल किया गया है।
یہ حکومت کی جانب سے ایک بہت بڑا ریلیف اقدام ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مند خواتین کی سہولت پہنچائی جائے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے نااہل ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اب بہت سی خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ اگر ہم نااہل ہونے والوں میں شامل ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اس چیز سے۔ تو اس کے لیے کچھ اہم نکات ذہن نشین کر لیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ آفس یا نادرہ سینٹر جا کر اپنی معلومات دوبارہ اپڈیٹ کروائیں اگر آپ نااہل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، موبائل نمبر، شناختی کارڈ اور گھر کے افراد کی تفصیل لے کر جائیں۔ اگر گھر کی آمدنی حد سے زیادہ ظاہر ہو رہی ہے تو وہ ڈیٹا درست کروائیں، کیونکہ یہی بنیاد بنتی ہے نااہلی کی۔ تعلیمی وظائف کی تصدیق کروائیں۔ اگر آپ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ان کی حاضری اور فارم درست رکھیں تاکہ بچوں کے وظائف بھی جاری کیے جا سکے۔ حکومت جب بھی نیا سروے کرے اس میں لازمی شامل ہوں۔ بعض خواتین کی نااہلی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے دوبارہ سروے نہیں کروایا ہوتا۔ تو اب بات کرتے ہیں بچوں کے وظائف کے بارے میں۔ اب نئی پالیسی کے مطابق اگر کسی عورت کو پروگرام سے نااہل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بچوں کی تعلیمی وظائف اب بھی جاری رہیں گے۔ پہلے یہ اصول تھا کہ جیسے ہی خاتون کو پروگرام سے ہٹایا جاتا تھا بچوں کے تعلیمی فنڈز بھی بند کر دیے جاتے تھے، لیکن حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کی تعلیم کو متاثر نہیں کیا جائے گا، اس لیے اب بچوں کے پیسے بند نہیں ہوں گے۔ یہ تبدیلی اس لیے کی گئی ہے کہ تاکہ غریب گھرانوں کے بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو اور وہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت سے لوگوں کا کوشچن یہ بھی ہے کہ ہم اپنی قسط کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیسے آ چکے ہیں یا نہیں آ چکے، وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اب آتے ہیں اسی سوال پر کہ قسط ہم کیسے چیک کریں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا CNIC نمبر 8171 پر SMS کریں۔ جواب میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا نہیں، یا پھر آپ ایسا کر لیں کہ ویب پورٹل سرچ کریں گوگل پر جا کر موبائل میں، تو وہاں پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر اور نیچے کوڈ ڈالنا ہے۔ وہاں پر ایک نیچے آپشن بنا ہوگا معلوم کریں، تو اس پہ آپ نے جب کلک کریں گے تو وہ آپ کو نیچے شو ہو جائے گا کہ آپ اس پروگرام سے اہل ہیں یا نہیں۔ تو اس کے بعد اگر پھر بھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا، اس کے بعد قریبی بے نظیر کیمپ سائٹ یا بینک پوائنٹ سے اپنی رقم وصول کریں۔ پیسے لیتے وقت رسید لازمی حاصل کریں تاکہ کسی بھی شکایت کی صورت میں آپ کے پاس ثبوت موجود ہونا چاہیے۔ یہ بھی بتاتے چلوں کہ آپ نے وہ کون سے اقدامات اٹھانے ہیں۔ رقم صرف حکومت کے مجاز سے لیں، کسی غیر ذمہ دار شخص کو پیسے نہ دیں۔ یہ بہت سا ہو رہا ہے کہ بہت سی عورتیں بے نظیر انکم سپورٹ کے دفتر میں جا کر دوسرے بندوں کو پیسے دیتے ہیں اور وہ جلدی کام کروا دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط طریقہ کار ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے پیسے کاٹنے کی کوشش کرے تو فوراً شکایت درج کروائیں۔ اپنے شناختی کارڈ کی حفاظت کریں اور کسی فوٹو کاپی دینے سے پہلے تصدیق کریں۔ اگر قسط موصول نہیں ہوئی تو پریشان نہ ہوں، رقم کا مرحلہ وار منتقل کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مکمل اور تازہ ترین اپڈیٹ۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس کس کو رقم ملی ہے، کن خواتین کو آخری بار قسط ملے گی اور کیسے آپ اپنے آپ کو نااہلی سے بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، حکومت کی نیت یہی ہے کہ مدد صرف انہی لوگوں تک پہنچے جو واقعی مستحق ہیں، اس لیے اپنی معلومات ہمیشہ درست رکھیں اور نظام کا حصہ بنتے رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں کہ آنے والی ہر نئی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اب سب کے حالات آسان فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور اہم معلومات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔